अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। आज मेरा आपके साथ 9th लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा जी, हमने नात के बारे में पढ़ा। नात एक नज़म है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। ऐसी नज़म जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। और हमने पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधा रास्ता दिखाया और हमें बुरे रास्ते से बचाया और सबको बताया कि जो बुरे रास्ते पे चलेंगे उनका ठिकाना क्या है, जी हाँ, दोज़ख। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? जी हाँ, शाबाश, कुरान मजीद। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद में वो तमाम रहनुमाई मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म फरमाया या फिर जो भी हमें बताया वो सब कुछ किसमें मौजूद है? कुरान मजीद में। और इस कुरान मजीद पे कौन अमल कर सकता है? सब अमल कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान है या नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर, अर्श हमने कल पढ़ा कि अर्श क्या है? जी हाँ, छत या फिर आसमानों से ऊपर वो जगह जहाँ अल्लाह का तख्त है। अर्श पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। अल्लाह से हम कलाम हुए यानी अल्लाह से, शाबाश, अल्लाह से बात की। हम कलाम का मतलब क्या है? आपस में बात करना। लेकिन ये शर्फ सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ है कि उन्होंने अल्लाह से बात की। आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कब बात की? कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए? और तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर भी की। ये कब हुआ? मेराज की रात को। मेराज की रात जिसको हम बोलते हैं शबे मेराज यानी मेराज की रात। मेराज की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला का पैगाम लाए कि आपको अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, चलें। फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करते हैं और अल्लाह से बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि बल्कि मैं आपको ये पूरा वाक़या नहीं सुनाऊंगी, आपने ही मुझे वाक़या सुनाना है सुन के। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस रात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। और वो नमाज़ों का तोहफ़ा कैसे मिला? आप जानते हैं ना, पहले कितनी ज़्यादा नमाज़ें होती थी। पहले लोग 50 नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें दी? 5। ये कैसे कम होती गई, कैसे कम हुई, ये आपने पूरा वाक़या सुनना है और फिर मुझे रिकॉर्ड करके सेंड करना है सिर्फ के नंबर पे, ओके। फिर देखेंगे किसको वाक़या बहुत अच्छा याद हुआ और किसको आता है। आज हमने क्या पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल हुई, कुरान मजीद, जो कि आखिरी आसमानी किताब है और उसमें हर शख्स के लिए मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मौजूद है और हर कोई इस पर अमल कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। ये वाक़या कब का है? मेराज की रात का, शबे मेराज का। आपने ये वाक़या ज़रूर सुनना है, ओके। अब अपनी किताब निकालें, सफ़ा नंबर 8 मेरे साथ पढ़ना है और जो पढ़ूंगी आपने वो गौर से देखना है। हमारे लिए लाए रब की किताब, अमल के लिए जो है सबकी किताब, हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम। देखें, अल्लाह ताला हमारे लिए रब की किताब लाए। रब की किताब कौन सी है? कुरान मजीद। और अमल के लिए जो है सबकी किताब, सब इस पर अमल कर सकते हैं। हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम, अर्श पर अल्लाह ताला से वो हम कलाम हुए, अल्लाह ताला से बात की। आपने रीडिंग पढ़नी है और जो इमला के अल्फाज हैं आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। अब अपनी नोटबुक निकालें। नोटबुक पे सबसे पहले आपने आज का दिन लिखना है। आज का दिन, आज की तारीख, घर का काम और अनवान है हमारा अल्फाज जुमले। एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे, लाइन के बिल्कुल साथ लिखेंगे आप अल्फाज और एक साइड पे जुमले। आपने लाइन अब लगानी है अल्फाज के साथ। पहले आपने अल्फाज लाइन में दरमियान में लाइन लगाई थी, अब आप अल्फाज के साथ लाइन लगाओगे।
جملہ آپ کیسے بناتے ہو؟ آپ کے پاس کوئی بھی لفظ لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں پوری لائن لکھنی ہوتی ہے، پورا جملہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس جملے میں وہ لفظ ضرور آئے جو آپ کو دیا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں جملہ۔ پہلا لفظ ہے آج کا آپ کا کتاب۔ اب آپ جو کتاب کا جملہ بنائیں گے اس میں کتاب کا لفظ ضرور آئے۔ اب آپ کتاب کا جملہ بنائیں اور مجھے بتائیں۔ جی، ایک بچے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، اور ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ جی آپ یہ بنا سکتے ہیں، اور بنائیں۔ جی ہاں، یہ اردو کی کتاب ہے، یہ بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں، یہ لکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ آپ نے جب جملہ بنانا شروع کرنا ہے لائن کے ساتھ لکھنا ہے، جو آپ نے لائن لگائی ہے اس کے بالکل ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے۔ یہ اردو کی، کاف چھوٹی ہے، کی چھوٹی ہے، آدھی لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول۔ یہ اردو کی کتاب، کاف آدھا، تے الف تا، بے، کتاب ہے۔ آخر میں آئے گا سکتا، کیونکہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے ہدایت۔ ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے ہدایت، ہے دال الف یہ تے، ہدایت۔ ہدایت کا جملہ بنائیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا۔ لائن کے آپ ساتھ لکھنا شروع کریں گے، الف مدہ پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ چھوٹا سا سواد لکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نون بڑی ہے نے، ہمیں، یہ آدھا، میم، یہ، نون گنہ۔ نون گنہ آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے، یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں اور نیچے سے گول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت، ہے دال الف یہ تے، ہدایت، کاف الف کا، ہدایت کا رستہ، رے تین سرے سین کے، ایک تے کا، پھر مدہ، مدہ ہے، آپ نے مدہ کی طرح ہے بنانا ہے، کا رستہ دکھایا، دال، کاف آدھا، دو چشمی ہے، دکھ، الف دکھا، یہ الف جا، دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا۔ یہ دونوں جملے آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر۔ اب اگلا صفحہ نکالیں۔ سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گے، پھر گھر کا کام۔ عنوان ہے ہمارا املا، الف میم لام الف لا حمزہ، املا۔ املا کا پہلا لفظ ہے آج ہدایت، ہے دال الف یہ آدھا تے، ہدایت۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا رہنمائی، رے ہے آدھا، نون آدھا، میم الف ما، حمزہ اور پھر چھوٹی ہے، چھوٹی ہے آدھی لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول، ہدایت، رہنمائی۔ تیسرا لفظ ہے طریقہ، توئیں رے تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، یہ کاف ہے کا، طریقہ، ہدایت، رہنمائی، طریقہ۔ تین الفاظ کیے ہم نے املا کے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو پورے صفحے پہ لکھنا ہے۔ جو بھی آپ لکھتے ہو وہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر اور اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ آج آپ نے 2 جملے کیے، املا کی اور ریڈنگ کی۔ ریڈنگ آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے ترنم سے، اور جو آپ نے پہلے نظم ریکارڈ کر کے سینڈ کی ہے ہم اسی طرح، یہ نعت بھی نظم ہے، آپ نے اس کو اسی طرح پڑھ کے اور ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہو۔ اوکے، باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور بہت اچھا پڑھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔